Da li mislite da u zaštićenim prirodnim dobrima, konkretno u Parku prirode Stara planina, da su poželjni turistički sadržaji većeg kapaciteta i da li to možete da objasnite na konkretnom primjeru već izgrađenog hotela Frankensteiner na Jabučkom ravništu? Pa kada govorimo o gradnju zaštićenim prirodnim dobrima, podrazumeva se da su sagledani svi uslovi za eventualnu gradnju bilo kakve vrste objekata, pa i turističkih objekata. Dakle, kada govorimo o Staroj planini, znamo da je to naš najveći park prirode, da je ovlašćeni upravljač od strane države tim područjem javno preduzeće Srbija šume, odnosno šumsko gazdinstvo Pirot, i da taj veliki prostor od gotovo 1100 km kvadratnih praktično pokriva područje 4 opštine: Pirotske, Knjaževačke, Zaječarske i Dimitrovgradske. I Stara planina je jedno od najvrednijih područja Evrope što se tiče biodiverziteta, geodiverziteta, a ima i vrlo značajne kulturne vrednosti i osobenosti. Što se tiče hotela koji je napravljen na Jabučkom ravništu, koje je prema Ramsarskoj konvenciji bilo zaštićeno područje kao tresava međunarodnog značaja i bilo je u programu praćenja od strane UNESCO-a, hotel uopšte nije trebalo da bude napravljen na jednom takvom lokalitetu, jer tresave predstavljaju najvrednije, najfragilnije planinske ekosisteme na svetu. I svuda u svetu se to veoma ljubomorno i brižljivo i dosledno čuva. Dakle, napravljen je jedan dobar hotel, ali na mestu na kome uopšte nije trebalo da bude napravljen. Sa druge strane, on je u funkciji razvoja skijališta, a neki svetski standardi jesu da se objekti, smešteni objekti ne prave na vrhu ski staza, nego negde u podnožju odakle kreću polazne stanice ski liftova. Dakle, tu je napravljen jedan značajan promašaj, jer hotel praktično jeste uzurpirao neke primarne prirodne vrednosti. Nisam siguran da ima kvalitetno vodosnabdevanje, s obzirom da se tamo u kritičnim periodima voda dovozi cisternama i praktično jedan takav objekat čini mi se da nije ni u funkciji razvoja lokalnog turizma, odnosno lokalna zajednica, odnosno ono malo preostalih ljudi po selima. Nisam baš siguran niti da su povezani sa aktivnostima hotela, bilo kao radnici, bilo kao isporučioci hrane za takav objekat. Bilo bi mnogo primerenije praviti daleko manje sadržaje u okviru matrice postojećih naselja, gde ima dosta napuštenih, polusrušenih objekata, da bi mnogo više imalo smisla to renovirati, restaurirati, naravno u tradicionalnom graditeljskom stilu, animirati lokalno stanovništvo da se aktivno uključi u to, bilo kroz pružanje turističkih usluga, bilo kroz proizvodnju zdrave hrane, zašto sve Stara planina ima zaista neverovatne potencijale. I to bi bio, da se moderno izrazimo, jedan praktičan, inkluzivni proces koji bi tim ljudima omogućio da se integrišu u neke vitalne društvene tokove. Naravno, sa svoje strane potrebno je da i država Srbija preko resornih ministarstava, a i grad Pirot ulože u infrastrukturu tog kraja, jer bez kvalitetnih puteva, bez sistema za javno vodosnabdevanje, bez sistema za kanalisanje upotrebljenih voda i za njihovo prečišćavanje, svi ovi projekti nisu realni za ostvarenje. Dakle, treba insistirati na tome da se iskoristi postojeća matrica naselja, izgrađenih objekata, da se sve to revitalizuje i da se svaki konkretan projekat veoma pažljivo razmatra u svetlu mogućih uticaja na životnu sredinu. I zašto treba izbegavati velike objekte koji mogu da prime po nekoliko stotina ljudi odjednom? Da bi takvi objekti bili funkcionalni, potrebno je obezbediti velike količine vode. Pitanje je odakle se može obezbediti voda za još jedan veliki hotel na nekom delu Stare planine.
I obično svi dosadašnji pokušaji su išli na to da se kaptiraju lokalni izvori, da se iskorista lokalna vodoizvorišta i tu odmah upadamo u problem konflikta interesa. Jer šta da radi autohtono, domaće stanovništvo koje se ima neke poljoprivredne aktivnosti, koji ima svoje svakodnevne životne potrebe i ako se sva ta voda preusmeri na neku drugu stranu ili ne daj Bože, ako korita ostanu suva, onda imamo sličan problem kao sa malim hidroelektranama, narušava se stabilnost ekosistema, remete se interesi lokalnih zajednica i generišu se problemi koje posle teško rešavati. Dakle, sve te planirane aktivnosti moraju biti usaglašene sa ciljevima zaštite prirode i zaštite životne sredine, što je već artikulisano kroz prostorni plan područja posebne namene Parka prirode i turističke regije Stara planina i uz obavezno imperativno usaglašavanje sa interesima lokalne zajednice, da će stanovništvo biti uvereno da će svi ti projekti omogućiti i njihovo uključenje u realizaciju. Kao novim prostornim planom koji je pred usvajanjem nije izbrisan projekat prevođenja Toplodolske reke u Zavojsko jezero koji je pokrenut ranih 90. godina, koje je predviđeno da se takozvani višak bujičnih voda Toplodolske reke preusmeri u Zavojsko jezero tako što će biti iskopan tunel dugačak 8,2 km, što je izazvalo ogromno nezadovoljstvo i pobunu meštana sela Temske koje se nalazi nizbrdo, s obzirom da su 90. godine ostali bez svoje najmoćnije reke Visočice, a izgradnjom tog hotela ostali bez svoje jedine preostale reke, tako da pitanje za vas, prostorni plan i dalje predviđa ovaj projekat, šta vi imate da komentarišete na tu temu? Formulacija prevođenje viška bujičnih voda je glupost, jer bujične vode na takvim vodotokovima traju eventualno 2 do 3 dana i onaj ko ima nameru da prevodi vode gađa male i srednje vode koje dominiraju u ostatku od skoro 350-360 dana, a to bi značilo zahvatanje najveće količine vode iz Toplodolske reke, što bi u ekološkom smislu imalo katastrofalan efekat na populaciju, pre svega pastrmke koja se nalazi u tom vodotoku i koja predstavlja Toplodolska reka na tom delu plodište riba od izuzetnog interesa. Dakle, prevođenje vode bi samo sa tog aspekta imalo katastrofalne posledice, to bi naravno redukovalo i kvalitet prostora, kvalitet priobalja Toplodolske reke, jer ona se posle uliva u ostatak Visočice, praktično učestvuje u kreiranju i formiranju toka reke Temštice. To bi značajno promenilo osobenost, lepotu i vrednost čitavog toka reke Temštice ako bi se tako nešto uradilo. Naravno, smanjilo bi na dnevnom nivou količine vode s kojima raspolaže lokalno stanovništvo koje živi jako teško i ta voda mu je potrebna i zbog poljoprivrednih aktivnosti, zbog stoke, zbog obrade zemljišta, a čini mi se da bi bilo posledica i po režim prihranjivanja izvora i izdani koji se nalaze u priobalju reke Temske. Dakle, to nikako ne bi trebalo da se dopusti i smatram da bi trebalo insistirati na brisanju odrednice koja definiše prevođenje Toplodolske reke u Zavojsko jezero.